ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीतार प्रथम अध्यायर चतुर्थ पंचम षष्ठ श्लोक वर्णना करा जाइछि। एठारे पांडव सेनार बड़ बड़ सुरवीर अछंती, सेमानंकर बड़ बड़ धनु अछि। सेमानंक युद्ध करिबा पई भीम और अर्जुन समकक्ष। सेमानंक मध्यरे दुर्योधन, साहित्यिक राजा विराट, महारथी द्रुपद, दुष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज मध्य अछंती। पुरुजित और कुंतीभोज ए दुई भाई तथा नरराष्ट्र शैव मध्य अछंती। पराक्रमी युद्धामन्यु और उत्तमौज मध्य अछंती। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीर 5 पुत्र मध्य अछंती। ए समस्त महारथी व्याख्या जहाँ साहाय्य स्वर निक्षेप करा जाए ताहाको ईश्वत बा धनु कहती। जहाँ पाखे एते बड़ बड़ ईश्वास थाए से महिश्वास अटंती। तात्पर्य है बड़ धेनुर गुण को आकर्षण करी स्वर निक्षेप करने अधिक बल प्रयोग करने को पड़े। जोर करी गुण टाणी निक्षेप कर अधिक आघात करे। एपरी बड़ बड़ धनु पाखरे थिबा एते बड़ समस्त बहुत बलवान और सुरवीर एमाने साधारण योद्धा नुहंती। युद्धरे एमाने भीम और अर्जुनकर समान, अर्थात बलरी भीम सदृश और अस्त्रशस्त्र कलारी अर्जुन सदृश। दुर्योधन नारायण सेना थिले। से अर्जुन ठारू अस्त्रशस्त्र विद्या शिक्षा करथिले। से भगवान श्रीकृष्ण दुर्योधन को नारायण सेना देवा सत्वे तांकर कृतज्ञ होई अर्जुन पक्षरे रहिले। दुर्योधन पक्ष को गले नहीं। द्रोणाचार्य मनरे अर्जुन प्रति द्वेष भाव जात करने दुर्योधन महारथी मध्यरु सर्वप्रथम अर्जुन शिष्य युजुधान नाम नेले। तांकर कहिबार उद्देश्य है अर्जुन को देखुचंती तो ए आपणक ठारू अस्त्रशस्त्र चालन विद्या शिक्षा कला एवं आपण ताकू वरदान मध्य देले जे संसार रे तुमे महान जेपरी अन्य केही दुर्योधन होई परिबो नहीं। मु से प्रयत्न करिबी। एहीपरि आपण ता शिष्य अर्जुन उपर एते स्नेह रखिथिले। मात्र देखंतु अर्जुन शिष्य युजुधनकर कृतज्ञता पूर्वक तांका पक्षरे थिबा स्थले एही अर्जुन कृतज्ञ होई आपणकर विक्षोभरे लढ़िबा पई प्रस्तुत। युजुधन महाभारत रे युद्धरे निहत न होई यादव मानकर परस्पर युद्धरे निहत हेले। जहाँ जोगु आपण पक्षर वीर सुशर्मा को अपमानित करागला। आपण को सम्मान अस्त्रशस्त्र रे मोहित करने को पड़ेगा एवं जहाँ गाई मान को छाड़ी दे आमको युद्धर पलायन करने को पड़ेगा। से ही राजा विराट आपणकर पक्षपाती दंडायमान। राजा विराट सहित द्रोणाचार्य सेमिति कौनसी वैभव बा द्वेष नथिला। मात्र दुर्योधन बुझुथिले जदि दुर्योधन को उपरि मु द्रुपदर नाम कहिबी ताहा हेले द्रोणक मनरे एहीपरि भावना आसीबो जे दुर्योधन आपणक विरोधरे मते उसुकई युद्ध पई विशेष भावे प्रेरणा देउछंती तथा मो मनरे पांडवंक प्रति वैराग भाव जात कराउछि। एथिपई दुर्योधन द्रुपदंक नाम कहिबा पूर्वरु विराटंकर नाम कहूछि, जहाँ फलरे द्रोणाचार्य दुर्योधनकर चातुरता बुझी पारिबे नहीं एवं विशेष भाव युद्ध करिवे। आपण तो द्रुपदंक पूर्व मित्रतार स्मरण कराइथिले किंतु से सभारे आपण को अपमान करी हेला। मु राजा और तुमे भिक्षुक, तुम सहित मोर मित्रता किपरि संभव। आहुरी मध्य वैर भाव जोगु आपण को मारिदेवा से पुत्र जात कले। से ही महारथी द्रुपद मान
ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ନିହତ ହେଲେ। ଏହି ଧୃଷ୍ଟକେତୁ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ! ଏହାର ପିତା ଶିଶୁପାଳଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣସଭା ମଝିରେ ମାରିଦେଲେ, ସେହି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଧୃଷ୍ଟକେତୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିହତ ହେଲେ। ସମସ୍ତ ଯାଦବ ସେନା ତ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଏଇ ଯାଦବ ଚୋକିତାନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସେନାରେ ସହଯୋଗ ଦେଇଛି। ଚୋକିତାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ନିହତ ହେଲେ। ଏ କାଶୀରାଜ ବଡ଼ ଶୂରବୀର ଓ ମହାରଥୀ। ଏ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସେନାରେ ସମ୍ମିଳିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବେ, କାରଣ ଏ ବଡ଼ ପରାକ୍ରମୀ। କାଶୀରାଜ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦ୍ୟପି ପୁରୁଜିତ୍ କୁନ୍ତୀଭୋଜ ନୁହେଁ, କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୋର ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମାମୁଁ, ତଥାପି ମନରେ ପକ୍ଷପାତିତ୍ୱ ଥିବାରୁ ସେ ଦୁହେଁ ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଜିତ୍ ଓ କୁନ୍ତୀଭୋଜ ଦୁହେଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରାଣତା ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ଶୈବ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର। ଏ ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ବଡ଼ ବଳିୟାନ ମଧ୍ୟ। ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ମାତ୍ର ଏଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ଅତି ବଳବାନ ତଥା ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧାମନ୍ୟୁ ଓ ଉତ୍ତମୌଜ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଜୁନ ରଥଚକଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବେ। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସୌଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାର ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଏ ବଡ଼ ଶୂରବୀର। ଏଇ ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭେଦ କରିବାର ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି। ତେଣୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ରଚନା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁଃଶାସନ ପୁତ୍ର ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ଗଦା ପ୍ରହାର କରିବାରୁ ନିହତ ହେଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଓ ସହଦେବଙ୍କର ଔରସରୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରତିବିନ୍ଦ୍ୟ, ସୁତୋଷମ, ଶତ୍ରୁକର୍ମା, ସାତନିକ, ଶ୍ରେତସ୍ନେଶ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ପାଞ୍ଚଜଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାରେ ମୋତେ ପରିହାସ କରି ମୋ ହୃଦୟକୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଏହି ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ କରି ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ ମହାରଥୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ